Pozdrav svim gledateljicama i gledateljima, moje ime je Domagoj Miloslavić. Danas se nećemo baš previše gledati. Naša će pozornost više biti orijentirana prema ovoj tu predivnoj tipkovnici. I za one koji već možda prepoznaju o kojem je modelu riječ, riječ je o TT Esports proizvođaču. Mnogi će ga puno prije prepoznati kao Thermaltake. U principu TT Esports je zapravo sub-brand od samog Thermaltakea koji se bavi striktnom proizvodnjom periferije i gaming uređaja koji su nadovezani na samu periferiju. I s obzirom na njihov, ajmo reći, renome, prepoznatljivost brenda, moram priznati da u ovoj situaciji stvarno nisu razočarali, jer osobno smatram ovu tipkovnicu jednu od najpocijenjenijih uređaja momentalno na tržištu s obzirom na cijenu i na to što ona nudi. Pa, kao što vidimo, riječ je o punokrvnoj gamerskoj tipkovnici. Ono što prvo, tako rečeno, nam upada u vidokrug je zapravo taj neki minimalistički dizajn koji je upotpunjen sa full RGB pristupom rješavanja samih keycapova. Ono što je interesantno za početak, uz naravno sam RGB i taj minimalistički dizajn, je da vidimo da ovdje zapravo imamo mali engleski enter, kako bi rekli, no postoji gravura za hrvatsko znakovlje, što je možda jedna tipična situacija, ali nismo navikli do sad vidjeti mehaničke tipkovnice koje sadrže i engleski enter i hrvatsko znakovlje. Tako da jedan veliki plus za nekakvu, ajmo reći, Adria regiju, to je za hrvatsku regiju, gdje zapravo možemo primijeniti hrvatsko znakovlje na ovakvu jednu ozbiljnu gamersku tipkovnicu. No, da se vratimo par koraka unazad, da se dotaknemo koji je model ovdje u pitanju. Kao što smo rekli, TT Esports, i riječ je o modelu Poseidon Z, njihove naravno mehaničke gamerske tipkovnice, koja ima u potpunosti full RGB osvjetljenje. I ono što je interesantno, ova tipkovnica, ne znam koliko vidite na videu s obzirom na samo bljeskanje ledica, vidimo da je zapravo ovdje riječ o brown switchu. U principu ovdje je riječ o Kalil brown switchu, što se pokazalo da je jedna od, u mom osobnom mišljenju, kao najbolji omjer između brzine i taktilnosti i zapravo tišine samih tipki. Tako da zapravo, da skratim priču, ova tipkovnica neće izluditi vaše ukućane ili kolege u uredu, jer ona je veoma, veoma tiha za ono što ona tako rečeno nudi, a to je ta specifična taktilnost, ali zapravo, zahvaljujući toj taktilnosti, ona je veoma, veoma brzo kao što možemo očekivati od jedne mehaničke tipkovnice, pogotovo ovog ranga. Ono što je drugo interesantno je naravno što se mnogi pitaju je sama cijena. S obzirom na naš momentalni popust od 30%, ova tipkovnica je momentalno cijenjena na 510 kuna maloprodajne cijene, što je stvarno poprilično impresivno, jer gledajući iz perspektive završne obrade, kvalitete završne obrade, detalja na koji možemo vidjeti na ovoj tipkovnici, stvarno se pokazala bez presedana jedna od best buyeva momentalno na tržištu, jer zapravo ova tipkovnica spada u jednu nišu koja bi više pripadala u, ajmo reći, preko 750-800 kuna. Ona je, ajmo reći, poluprofesionalno, profesionalno rješenje za gejmanje i za tipkanje. Tako da zapravo, s obzirom na ovaj naš momentalni popust, ovo je jedan od momentalnih best buyeva u našem gaming storu, a sada ćemo se dotaknuti malo nekakvih feature-a i mogućnosti i završne obrade same tipkovnice. Kao što sam napomenuo, izvrsno je završne obrade. Znači, kada pokušamo malo pritisnuti, tako rečeno, po samom uređaju, on se ne miče nigdje zahvaljujući rigidnoj šasi od aluminija i jednom aluminijskom bloku koji se nalazi ispod samog PCB-a tipki gdje se sami brown switchevi instaliravaju u komad silicija. Nastavno na to, kad je uzmemo pod ruku, vidimo da je ona definitivno nije lagana. Zapravo riječ je o tipkovnici koja je sveukupno svoje mase 995 grama, zaokružimo to na 1 kg, i to nam daje do znanja da je ona kvalitetna, rigidna i da neće samo tako, nakon što bi, karikiram, pala, da bi se mogla, tako rečeno, uništiti ili pokvariti. Nije da sugeriramo da je bacate u okolo, ali uzmite u obzir da je kvaliteta završne obrade na jednoj jako, jako kvalitetnoj razini, ali iskreno gledajući nismo ništa manje očekivali od samog Thermaltakea. Nastavno na to, ugodno nas je iznenadio pristup rješavanja RGB osvjetljenja, jer kao što vidimo, sam RGB se postiže pomoću naravno adresabilne ledice, no malo je čudno i malo nas je zateklo situacija da zapravo ta ledica udara i reflektira se na pozadinu, te dobijamo ovaj predivni difuzni efekt boje, izgleda stvarno nevjerovatno lijepo. Čisto toliko da vidite da ima par presetova ovaj uređaj. Pomoću function tipke možemo mijenjati same presete gdje doslovce možemo birati kakav nam, ajmo reći, model osvjetljenja se nudi. A ono što je još interesantnije, poput konkurencije u ovoj, ajmo reći, ozbiljnijoj niši mehaničkih tipkovnica, zapravo ono što je, ajmo reći, 15 do 20% vrijednosti je sam software koji dolazi uz nju. Tako da svaki pojedinačni gumb možemo zasebno osvijetliti ili izdaviti nekakvi zasebni efekt poput wave-a
ili jednostavno nekakvog razmicanja boja, tako da se možemo s tim igrati stvarno u beskraj s obzirom na mogućnosti od 16,8 milijuna boja po pojedinačnoj tipci. Kao nekakvu završnu misao, ovu tipkovnicu bi zapravo toplo sugerirao za bilo koga koja je zapravo u nekakvom ozbiljnijem gamingu, čak bi se usudio reći poluprofesionalnom, koji treba jedan kompletan uređaj, minimalističkog dizajna, izvrsne cijene i nevjerojatno kvalitetne završne obrade. A kao dodatni plusevi, Khalil Brown Switch, tih, elegantan, brz, taktilan, po meni osobno jedna od najboljih momentalno tipkovnica na tržištu što se tiče omjera cijene i kvalitete. S tim bi zapravo lagano privršili. Što se tiče nekakvih ostalih detalja, što bi napomenuli, unutar same ambalaže stvarno nema ništa posebno. Naravno, postoji buklet koji objašnjava kako se sama tipkovnica koristi, ali za svakoga ko kupuje ovakvu nekakvu tipkovnicu je jasno ko dan na koji se način koristi i da je nužan software da se ona iskoristi u svojoj, ajmo reći, 100% mogućnosti. S time bi zapravo završili. Puno hvala na vašoj pozornosti. Još jedanput pogledajte ovu predivnu tipkovnicu, a naravno kakav like, komentar, kritika, sve prihvaćamo. Hvala vam lijepa na vašoj pozornosti i doviđenja.